ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଲୋକସ୍ ଆପ୍ର ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି ଏହାରି ଉପରେ। ନା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲୋକସ୍ ଆପ୍ ପୁଣି ଥରେ ତାର ଭର୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2.2.1 ଭର୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକସ୍ର ଯାହା ବି ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲା ପୁରୁଣା ଅପଡ଼େଟ୍ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଯାଇଛି ବା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଛି। ତ କିଛି ସିଆର୍ପି ଦିଦିମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ନା ପାସୱାର୍ଡ଼, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକସ୍ ଆପ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ତା'ର ଭର୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ଦିଦିମାନଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ଏ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପରେ ଟିକେ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଲୋକସ୍ ଆପ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆପ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆରେ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପ୍ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ଅପଡ଼େଟ୍ କେମିତି ହେବ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଓପନ୍ କରିବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା LOKOS ଲୋକସ୍ ଆପ୍। ଲୋକସ୍ ଆପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆପ୍ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକସ୍ ଆପ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ସାଇଟ୍ରେ ଓପନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଯେଉଁଠି ଓପେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଓପନ୍ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଓପେନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ପେଜ୍ ଶୋ କରିବ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେଜ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକସ୍ CBO ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଅର୍ ଲେଖା ହେଇକରି ପୁଣି ଗୋଟେ ଜଏନ୍ ବଟନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଜଏନ୍ ନାଓ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପଚାରୁଛି, ଇଂଲିଶ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବମିଟ୍ କରିବା। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ୟେସ୍ ନ ପଚାରୁଛି, ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ପେଜ୍ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରି ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଏଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା OR__ ଲୋକସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ସେଇଟା ହିଁ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ରହିବ। ଏବଂ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇକି ଆସିଛି ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼, ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
जोटा आपणकर प्रथम था यूजर आईडी सेटा ही यूजर आईडी आ जोटा अपडेट होकर आसी पासवर्ड सेटा होची पासवर्ड पुणी पासवर्ड एवं कौन आसी टी लंबा होती ना OR_locus आपण ना रही स्मॉल अक्षर रे OS@2023 रहिबो सेटा होची पासवर्ड। चलନ୍ତୁ टाइप करवा कौन रहिबो ना यूजर नेम जमती लिखाई आपण सेम लिखंतु OR_LOKOS locus आपणकर ना एवं एटा स्मॉल करदेवे OS@2023 सो करवा देखिबा देखंतु OR_locus आपणकर ना रहिबो OS@2023 यूजर नेम एटा अछि तले भी सेम लिखाई केवल एतिकी चेंज होती OS@2023 तापर कौन करेंगे साइन इन रे क्लिक करंतु साइन इन क्लिक कलापर आपन को देखो लोकस सिलेक्ट योर रोल रोल आपन थिला दुईटा रोल गोटे हूँ SHG बुककीपर आ गोटे VO बुककीपर प्रथम आप कौन करेंगे ना SHG बुककीपर रे क्लिक करंतु क्लिक कलापर आपन को 4टी पिन थरे मागिबो पिन दे दियंतु कन्फर्म पिन आउ थे करंतु तापरे जेनेरेट रे क्लिक करंतु वर्तमान आपनकर होम पेज ओपन हो गला एटी लिखी वेलकम आपनकर ना SHG बुककीपर यही टाइप आसु नथिला जोटा पुराना वर्जन थिला लोकस तो ये इंग्लिश अच्छी आउटी ओडिया अच्छी आपन ओडिया क्लिक कले ओडिया हबो इंग्लिश क्लिक कले इंग्लिश हेलो वर्तमान आपन को वेलकम कला एवं कौन हबो ना आगु आपन SHG प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन रे क्लिक करी कंप्लीट डाटा क्लिक कला पर SHG आसुथिला तो वर्तमान ऑटोमेटिक SHG घुरी घुरी की जतेटी SHG आपन को सेल पर अछि सेतिकी SHG ऑलरेडी डाउनलोड हो जिवो एवं कौन चेंज होईची ना 3 डॉट रे क्लिक करिबा जहाँ ऑप्शन थिला आगु सेम ऑप्शन अच्छी से होम पेज अच्छी आपन चेंज पासवर्ड अच्छी सेट जीपी विलेज चेंज हम चेंज लैंग्वेज एवं आपन रोल ये चेंज कर पारे देखो वर्सन मैं कहती वर्सन 2.2.1 चेंज होती वर्तमान डाउनलोड होची सेल पर जिते SHG अच्छी टोटाल SHG आसो देखा ये जे मु प्रत्येक वीडियो रे कहे ना आपण मैंने लोकस काम करिया पूर्व कौन करेंगे ना SHG प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन रे क्लिक करी मास्टर डाटा क्लिक करेंगे एवं आपको पुणी थे अपडेट कर नेबे तापर जेकोसी काम करवा कथा करेंगे कौन सी प्रॉब्लम हम ना सेम ऑप्शन अच्छी माय मीटिंग अच्छी माय टैक्स अच्छी SHG अच्छी SHG प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन अच्छी एवं रिपोर्ट अच्छी SHG मीटिंग सिंक्रोनाइजेशन अच्छी कौन सी चेंज ना खाली बड़ बड़ की देखा जाउछि देखंतु संपूर्ण SHG डाउनलोड हो जाइए SHG 22 देखा माने यही शेयर दीदी CLF रे 22टी SHG अच्छी SHG रे क्लिक करवा SHG रे क्लिक करा देखंतु एपरी पेज आगु आसुन थिला वर्तमान आसुची ये गोटे भल जिनस देखी आपन को ना ग्राम पंचायत अच्छी ये सिलेक्ट करेंगे आपण जीपी सिलेक्ट करेंगे एवं जो विलेज रो काम करुँच से विलेज को सिलेक्ट करेंगे आ गोटे जिन भल जिन कौन अच्छी ना देखला एक्टिव 17 एक्टिव CRP आपणकर 17 अच्छी इनएक्टिव CRP आपणकर 4टी अच्छी ये क्लिक कलापर देखो ये शो करुँची एवं पेंडिंग फॉर अप्रूवल SHG 1 अच्छी ये क्लिक कलापर गोटे SHG अप्रूवल अच्छी देखा यही टाइप ऑप्शन आगु नथिला ता सहित SHG तले गोटे ऑप्शन थिला बॉक्स चिन्ह छोट बॉक्स चिन्ह थिला एवं लिखाई थिला इनएक्टिव वर्तमान
ए जो अपडेट पर सहीटा शो करूना इनएक्टिव। तो इनएक्टिव कोड अच्छी ना 3 डॉट रे क्लिक करंतु। क्लिक कला पर देखिए एसएचजी प्रोफाइल समरी व्यू अपलोड स्टेटस रिव्यू एंड अपलोड डाटा डाउनलोड डाटा इनएक्टिव एटी इनएक्टिव अच्छी। इनएक्टिव रे क्लिक करी जो मेंबर जदि मरी जाइछंती ग्रुप रु बाहरी जाइछंती गाँ रे नांती ताहले ताको इनएक्टिव क्लिक करी से एसएचजी रो हम इनएक्टिव करि परिबा। आउ डिलीट एवं से मेंबर को डिलीट मध्य करि परिबा एसएचजी हो कि मेंबर हो। तापर देखिबा ना मेंबर रे क्लिक करिबा जो मेंबर जो अछि एटी मेंबर तले जो चिन्ह आसुची राउंड राउंड चिन्ह एटी आपन को जो फोटो लोड हेची ताहले फोटो एटी शो करिवो मेंबर मानकर फोटो शो करिवो। एसएचजी जो मेंबर अच्छी मेंबर क्लिक करिबा क्लिक कला परे एपरी आपन देखैबो टोटल मेंबर जदि कौन मेंबर जो कौन काम करिवार अछि तार एटी क्लिक करिवे। क्लिक कला परे जो पेज मेंबर डिटेल्स खुलिबो आपनकर बेसिक्स फोन लोकेशन बैंक जहाँ जहाँ ऑप्शन अच्छी संपूर्ण फिलअप करी सेव करेंगे। सेव कला परे अपलोड करेंगे जमती अपलोड करुले 3 डॉट क्लिक करेंगे एसएचजी को आसबे 3 डॉट क्लिक करेंगे एवं एसएचजी प्रोफाइल संपूर्ण पूर्ण करेंगे आउ रिव्यू एंड अपलोड डाटा क्लिक करी एसएचजी को अपलोड मारेंगे। बर्तमान आरंभ रू शेष पर्यंत देखि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करी यही वीडियो आपन किसी हेल्पफुल होइथिबो। थैंक यू।